Magandang araw mga kartingeros, no? Ito po naman muli si Papa Dodo mga kartingeros. Mga kartingeros, no? May isa tayo ka-bisita na brad na citizen, Canadian citizen, no? Ay sinundo namin sa isang terminal, no? Nandito siya sa aming mga pamamahay, no? Para magpa ng kanya mga kargada, gamit, no? May mga gamit din siya na dati, padagdagan ng karga ng power, no? Okay, sir, Shani, ano ang sabi mo sa ating kuan? Kargada sa YouTube na nakikita mo. Actually, maganda. Pag si Papa Dodong, at maniniwala tayo sa kapangyarihan nito, Panginoon Diyos. At ang tangan ni Papa Dodong, very effective. So, ating mahalin ang mga gamit. Mahalan tayo sa atin. Okay mga kantingeros, no, si Bro Tony, no, ay galing pa sa Canadian Action. Dahil may bahay siya doon sa Davao. Pagkatapos kantingeros, no, ay pumunta siya dito sa Mindanao, sa atin, sa Iligan City, no. Mga kantingeros, ay abangan ang sunod na video natin, no, sa pagkarga sa kanyang mga agimat, no, na taglay na ibinigay ko mga kantingeros, no, mamaya. Mga kantingeros, special visit muna tayo, no, sa ating sa kabrad na si Sani, no, para sa kanyang mga kargada malakas at bubuhayin natin lahat ng mga anting-anting nyo. Special blessing ito kantingeros, no, dahil si bro natin, no, ay galing pa sa Canadian citizen, no. Malas pasok na swerte. Malas pasok na swerte. Malas pasok na swerte. Magdasal ako sa misteryalay ko, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Santo Santas na may kapangyarihan o Ginoong San Luminos, Tabon, ikaw masantos na kubugtas mo sa lang, dalhin mo kami sa iyong kariyan sa igluras kortiyan, sa langit lupat mong kahit bang santalan, bisto di hira bakos mga mutya, o dakilan niya ang istasyon nyurat karmin, santal na dumi, krus ikmak marata rin ay tusura aramak lang kadam, matang suro may klase may torin, Semper Benedicto Maxidam Sus Mium Beati Priat Sedam Scribdum Islorum Dadi Moda Kura Nakwidik Konsalum Milil Mulas Pikililik Surka Urka Bitula Losanit Hidida Diluga Dokwarka Birbalik Bulhum Birkantim Dominus de Birsidius Nura Matamis Ami Sidikia Bakia Mimil Musilya Mandil Salbanya Jimuria Kukumir Obaris Maria Aramak Lamakdam Kumpatelum Kukuma Kuhum Kumit Kuhumu Heis Brosaram Aram Dibinum Linus Kurum Ikmata Mistum Divine Sorum Doctor Spiritum Dignum Kulisim Salva Misyon Kristum Salva Diyos sabay kami Hip Jerusalem Samtam Nata Maratab Ignos Diyos Igusum Abricum Kilibrimus la Diyos Santi Kim Santam Istotum Stutum Jimis ko Matang Freedom Ignos Santi Santam Litum Nasarit Munsadjam Igusum Los Anuras Baraki Bikakat Tornados Senior Santa Santorum Imarta Matasya Diada Digda Dubis Kustol Orkordel Dia Iksak Ignos Suramiyam Pirgum Igusum Bricum Ainse Coronados Idius Diyos Gusum Diyos Putistatis Infinito Diyos Incorpus Meum Coveritatis Birbum yung patri Gusum Ohi balaan ng man Pinito Diyos Bugtong buwa nila ang gamalang tanan Tugyan ka namin mong langit nung gahum Panalip diyo palihi kami sa mong gingbato Nagima mong kinabuhi ng walay kamatayon Aram maklam kadam Por todos los cross bendiciones todos Intratay coronados Monsio Santinisa sa Tor Ari puti ito kirarutas
por todos los cross, bendiciones todos intaratay coronados, Monseñor Dios Antimisiana Sator, Ariputit Portas, por todos los cross, bendiciones todos intaratay coronados, Monseñor Antimisiana Sator, Ariputit Portas, por todos los cross, bendiciones todos intaratay coronados, Monseñor Antimisiana Sator, Ariputini Tupira Rotas, por todos los cruz, bendiciones todos intrate coronados, muchos antimisiana sator, aripotit potas, por todos los cruz, bendiciones todos categorías sator, aripotit potas, por todos los cruz, bendiciones todos intrate coronados, muchos antimisiana sator, aripotit potas, por todos los cruz, bendiciones todos intrate coronados, muchos antimisiana sator, aripotit potas, por todos los cruz, bendiciones todos intrate coronados, muchos antimisiana sator, aripotit potas, por todos los cruz, bendiciones todos sin trata de coronados, muchos antimisianos sator, aripotit potas, por todos los cruz, bendiciones todos en trata de coronados, muchos antimisianos sator, aripotit potas, por todos los cruz, bendiciones todos sin trata de coronados, muchos antimisianos sator, aripotinit pirarutas, por todos los cruz, bendiciones todos sin trata de coronados, muchos antimisianos sator, aripotit potas, por todos los cruz, bendiciones todos sin trata de coronados, muchos antimisianos sator, aripotit potas. Klim karismaya gubindaya gupihana balahaya Jesus waha. Klim karismaya gubindaya gupihana balahaya Jesus waha. Mujibong. Por todos los cross, bendiciones todos sin trata de coronados, muchos antimisianos sator, aripotit potas. Hisiray sa kisilpirat kisupusin kusum jam sinis dumni paling tim super sultan ke kisilis ne pitol. Momentum dunia pigmentum ket buntas tikut disului pikira. Kuham patanan kung kumit kuhumu his busaram aram dibinum dimis forum. Di kumata muslim baik film dekis itu di kulisin salbe su distum salbe Diyos tabay kami. Dadi muda kurang at hindi pun sa lumilin mulas di kililit surgor ka bitulang sa nikibida di lugar dokar ka birbalik mulong gagantin dimis busi Diyos dirami ka isami sidikia dak bilang hiyasin nadin sa dami dimuya kapuli abar baliya aram ka. Dam idus Diyos gusong Diyos kristarisin kinikigusin ko posniyong kubritatis birbong pati gusong uhibran man kinikigos bugtong ko nila yung gamahitan tugyan tamulit yung gahong panalit ipalili mo ito nagmamukido ng ulit matay. Por todos los pros, bendiciones todos en trate con los muchos de quien sator, aripotit potas. Por todos los pros, bendiciones todos en trate con los muchos de quien sator, aripotit potas. Benedictus Spiritus. Ama namo kura misi magmaya ka Maria, inuwan bling bisara mi sa pun sa likusan, Jesus bertuti tanti diyom. Magmaya kari abirinam itos bignam Kristom irong pakto, mama namo kura misi magmaya ka Maria, inuwan bling bisara mi sa pun sa likusan, Jesus bertuti tanti diyom. Magmaya kari abirinam itos bignam Kristom irong pakto, mama namo kura misi magmaya ka Maria, inuwan bling bisara mi sa pun sa likusan, Jesus bertuti tanti diyom. Aramak damdam, rusabit lumaking pakti gusun glurum grakom diglum lumaking Diyosma migmaking katlor. Aramak damdam, rusabit lumaking pakti gusun glurum grakom diglum lumaking Diyosma migmaking katlor. Aramak damdam,
Subit dumakin pagpiguson durong datong biglo makin Dios mamig makin kato. Hoy ana po'y pili mili udito dati ili honorin igusto niyo milyon gusto milyo kung Hoy ana po'y pili mili udito dati ili honorin igusto niyo milyon gusto milyo kung Hoy ana po'y pili miri urito dati ili honorin igusto niyo milyon gusto milyo kung Lim karismaya gubindaya gupihana balahaya Jesus waha. Lim karismaya gubindaya gupihana balahaya Jesus waha. Lim karismaya gubindaya gupihana balahaya Jesus waha. Mi Pinay di patuloy. Mi Pinay di patuloy. Mi Pinay di patuloy. Mi Pinay di patuloy. Resorgi supiratur rabi susikatur Kristo bilatur salos animarum aleluya aleluya. Resorgi supiratur rabi susikatur Kristo bilatur salos animarum aleluya aleluya aleluya. Resorgi supiratur rabi susikatur Kristo bilatur salos animarum aleluya aleluya. Lim karismaya gubindaya gupihana balaya Jesus waha. Lim karismaya gubindaya gupihana balaya Jesus waha. Hudhi bawi, 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 hudhi bawi. Urat pirbit natin katong urat pirbit natin katong urat pirbit natin katong urat pirbit natin katong Jesus irat salvation. Urat pirbit natin katong urat pirbit natin katong urat pirbit natin. Jesus irat salvay. Dios del mundo sa cruz asanti agnos misterio miserere nobis principi Jesus abisto abistilo bisanti. Okay mga kantingeros, no, ay tapos na ating pag-blessing, no, special blessing natin kay Brad Choni, no, galing Canada, no, citizen
no, Pinoy citizen, no, galing Canada. Mga kantingeros, no, special blessing dahil si Bro Shone pumunta dito sa pamamahay natin sa Iligan City para magpakarga ng mga anting-anting o agimat natin para taglay ng kapangyarihan at grasya dito sa ating Panginoon, no. Mga kantingeros, Bro Shone, unsay mong istorya sa to mga agimat, bro, anting-anting. Una, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa Kristo. Ito ay nagbigay sa atin ng kapangyarihan. At ngayon, magpapasalamat tayo sa kay Papa Dudong sa nagbigyan ng tangan ng kapangyarihan. So, sa spiritual, malaking sa ating buhay, tulong, pangdepensa sa ating kahirapan. Kung ano man mangyari, mga aksidente, ano man mga nangyari sa ating buhay, ng mga kasamaan. So, ang spiritual sa dahil ito ay salita ng Diyos. So, ituloy natin ang ano man ang salita ng Panginoon. Ating dasalin, ating mahalin ang mga salita ng Diyos. So, ang pag-blessing na to ay itong mga gamit na to ay para sa ating buhay, depensa sa lahat ng bagay. Sa lahat ng mga kasamaan, kung ano man mga nangyari sa ating buhay, sa ating paglalakad, sa araw-araw, kung saan ka man naroon. So, ito ay gabay ng Diyos. Ito ay gabay sa ating Diyos. At kung sino man gusto na katulad dito na gustong magpa-blessing ni Papa Dudong, kontakin lang niya sa YouTube. Si Papa Dudong ay nandito sa Iligan. Nandiyan sa iyang channel. So, manood lang kayo. At ito ay maganda para sa ating buhay. Ito ay magkakatulong. At tayo maging tumbaba, pagmahal sa Panginoon. At tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Basta ang Diyos na sa iyo, sa puso, salita, sa gawa, at sa pamilya. Maraming salamat, Papa Dudong. Kantingers, no, kung palagi kayong nanonood sa aking YouTube channel, no, ay paki-like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa susunod kong video.